एड्रेस सेटल मस्त करते एड्रेस सेटल मस्त हम लोग एड्रेस सेटल को पूरा कैसा दिखाएगा चलना ऊपर चलना Mami, mau kayak sama apa? Jok, Oh, mau lo sebab saya tahu itu katilnya kalau cakap. Oh, tu tu. ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, बस इतना ही है यहाँ पे। उधर चलो बाबा, एक बार उधर चलो। Ini ekspor berdua sih bola. Ini agak ekspor ekspor ya. Saya udah kira bahar cang kita match kita tidak kalah deh. Saya betul ভাল লাগিছে না? এফালে কি আছে? মই আহিছো মোৰ লগত क्या नाम है बोल दो एक बार। रचिता का बाबा। इधर ये भी आया है हमारे साथ निर्लभ आ रहा है रातों ताती। हेलो बैठो जाओ तक भाई भैया तक वहाँ जाओ यहाँ पे खींचेंगे फोटो जाओ ayo ya teman itu di sini bisa komen ऐसे करो ये यार पूरी कर दे ऐसे ऐसे रखो ऐसे मारो मार यार तो मार लो इनको मारी अच्छा नहीं है बड़ी गरम लागे गरम नहीं गरम ठीक हो भूख कम सकाले सुबह आ जाता है संडे सामने आओ ये रखी की बोतल नहीं गिरा ये कोनी नहीं गिरा कोनी है हार कोनी गिरा अरे रुक रंग होने की अजय थोड़ा मारो यार मारी नियत मारी माना क्या तो खोलना ये तो कमाल का क्या देख एने का तुल दे फोटो बुझल ना मैं बाउटा लंबा बना एने का फोटो में ना बैक से यहाँ पर सोया जाए बाबू सांप देखो सांप
साफ देखो साफ देखो এই বাবু হেমা সৈ দেখাও ইয়াত অকণ হৈ যাওঁ ন মহাৰাজা ইয়াত অকণ হ'ম ইয়াতে গোটেই ধুনীয়াকৈ ইয়াত পাচিয়ে হৈছে ইয়াত ন ফোন মাৰ ফোন মাৰ बोलो ना ফোন মাৰ লো कारवाल देखो रचित इधर देखो না करके कोई हला हला नहीं हला नहीं करेगा देखो बाबू थोड़ा वो दिखाओ एक्टिंग थोड़ा दिखाओ हाँ अभी रखो रख दो उसको रख दो अभी हमको फोटो खींचो तुम्हारा मोबाइल इसको दे देना ये मार देगा फोटो हमारा फोटो अच्छी लगता मैं अच्छी तरह से पीछे तुम्हारा मैं जान ले दादा ये आमी जाऊँ ना बेसी देर नहीं दे सकूँ ना বেছি দেৰি দিয়া নহয় সব মানুহ ৰখি এইকেইটা এইকেইটা মানুহ না হ'ব আৰু টিভিটো ক'ত টিভি ৰুমত আৰু আমাক খালি এবাৰ টিভিটোৰ কাৰণেহে কমপ্লেইন আহি থাকে চুইটে আহে যে মিলাবলৈ যায় আমি হেৰি কৰোঁ তাৰপৰা চব চেঞ্জ কৰোঁ যে বহুত দিন কিন্তু অহা নাই কোন লগত অকণ চেঁচা হ'ল এইটো মানে এইটো হয় নাই এইটো দেখুৱাইছে মানে হয় নাই तुम खाना बना सकता है खाना बनाओ বাবু খানা বনাও खाना बनाओ ये खाना बनाना पोषण मतलब ইয়াত মানে দেখুৱাই দিছে কেনেকৈ খানা বনাই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ये सब চাব পাইছোঁ মানে কেনেকুৱা টাইপৰ কি হয় নাই বস্তুটো দেখুৱাই দিছে মানে ইয়াত হয় নাই सर बाबू वो ऊपर से तो वो बंद किया हुआ है हमको इसमें डर लगता है लो सुन लो मुझे बनाने की हम पहले आए हैं आया भाई एक बार आए हैं ये भी था थोड़ा सा ऐसे सेम टू सेम हुआ था चलो ना ये हेडे को भी बात चलो यार गुरु ये तो लास्ट फोटो तो मारे जाम है बोलना है और टाइम नहीं है ना फुल मारी अच्छी देखो अच्छा वीडियो कॉल लेंगे तो नहीं अरे मोबाइल फोटो मार लेता है हेलो मोदी सीधा रख ये ब्लैक हेल्प को इससे सेल्फी करना हां এইফালে অকণ কিবা চাই হ'ল এইফালে চব গোটেই বেছি শিকলি আছো না এইফালে গোটেই পানী পানী গোটেই পানী পানী চলো বাবা কুछ है देखो तो ना এইটো কি বস্তু এইটো তম্বু কিয় তম্বু এইটো এবার চা নাকি বাবু যে দেখ এবার দেখো তম্বুকু ওটা মই টকা তম্বু এইফালে আছে তম্বু मैं थोड़ा सूख रहा हूँ यहाँ पे हवाई नहीं है ये क्या है नहीं सोएगा भाई तुम तो सोच रहे हो ओए नीलम
ঐ ইয়াত মোক দুটো মোক মাৰি দে ফটো ল মোবাইলটো ভাল আহিছে মোবাইল কাম নাই ফটো নাই অহা নাই ইয়াত ফটো ফটো দে আমি আহিছিলোঁ ক'ত মেলুৱা মেলুৱা আহিছিলোঁ চাবলৈ ধুনীয়া লাগিলে চাই আপোনালোকেও চাব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল জেগা হয় টাইম পাছ কৰিবলৈ গৰমত কি কৰিবা আৰু এইটো আহিলোঁ অচিত আহিছিলে মোৰ লগত পাখি আহিছিলে চাব পাইছে আমি তিনিটা আহিছিলোঁ চালোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল হয় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে বহুত দেখিছে বহুত মানুহ আহিছে চাবলৈ পাইছে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ পোৱা নাই ইয়াত কিন্তু ক'ল্ড ড্ৰিংক পোৱা নাই খাবলৈ গৰমত